Lakaw-lakawin at tabi manoy sa supermarket. Kang nagabaka ka makahiling ka baratong barakalo. Sa banana Q at kamote Q ko tinda barato sana. Bochi kamote palubsi malakit ika mapapakimlat sa abaan ng siram bakal na. Mahalang pamasahe maglakaw, lakaw na lang maagi sa Zamora Street, Pasiring Garcia, San Jose, Pocoy, bagong sirang LBC, Metrovel, Brillante, ay inda nakalampas. Ako sa Villa Fulgentes, pala na ko mapuli. Sa panahon ngunyan kay puhan magtipid mayo, motor mayo, kotse mayo, gasul magoring na lang sana kung dae gumamit sungo. Pati ang gasolinahan, pati petrolyo, mahal na maghigos, dae magtiyos, maghinugat, tikman. Mahal ang pamasahe maglakaw, lakaw na lang maagi sa Zamora Street, Pasiring Garcia, San Jose, Pocoy, bagong sirang LBC, Metrovel, Brillante, ay inda nakalampas. Ako sa Villa Fulgentes, pala na ko mapuli. Mangura! No yan, seryoso? Mangura! No yan, sabi mo, 15 pesos. Ako naman, 10 na lang. Uy, tawad! Ikaw man daw, barat mo naman. Ako, oy! Grabe ka naman. Ako, ining kuripot na laban. Baka lang sakto sa bulsa ko yan. Lakaw-lakawin at tabi manoy sa supermarket. Kang nagabaka mamakahiling ka baratong barakalon. Sa banana Q at kamote Q ko tinda barato sana. Bochi kamote palubsi malakit ika mamapakimlat ang abangan siram bakal na. Mahalang pamasahe maglakaw, lakaw na lang maagi sa Zamora Street, Pasiring Garcia, San Jose, Pocoy, bagong sirang LBC, Metrovel, Brillante, ay inda nakalampas. Ako sa Villa Fulgentes, pala na ko mapuli. Wala ko salamat tabang sabay.